What's up mga idol? Di ata karon sa eskwelahan sa mga bata no. Magpakaon ta dire og Jollibee. Nagana to sila og pagkaon mga idol. Kay para ganado sila mo eskwela, ganado sila mamino sa ilang maestra. So ato silang pakaonon og sa ding. Ato ni hatag sa ila tanan mga idol kay para malipay pod sila. Diretso na ta sa sulod mga idol kay para makakauna sila og Jollibee! Wow!